Bula pukatna. Kini ka pakapo moi dikhai diwale ase de. First ini ka pani pra bhal pra dhulabana. Sapha kurbo. Aro kini ka kurkena. Pakapo moi last tak dikhai diwale ase. Bhal pra inka sapha kurbo. Aro itu pichete arubi gurum pani pra olop time boil kurbo. Itu boil kurgena olop time boil kurgena pani phelabo pani phelai gena itu pichete to itu boil kurase de boil kurse kola ta inka lamba inka ho jabo aro inka kugena bal pra inka boil kurgena itu lape pani thik prai phelai dole ase de to inka kurbo aro itu chete inka kurbo sabi ite boil kurgena itu tu pani thik pra phelai gena ase de pra boil kurse aro itu rote fry kurbo la tu peza ase kacha mircha ase aro itu rote na okai tu kan pakabo kole kite hole kun hale bina ado bishi halibo la ye itu ami lavio skun ba bambula puka aro paka lagabi bana lagabi kinka sabji bana itu bi dikhai dibi na kopra इनका আমি লতে কমেন্টস কোড থাকে না এটো কারণে মই এটো পোকা লাগা কিনিকা পাকা এটো লাস্ট তাক দেখাই দিবলে আছে এটো প্রা স্কিপ না কুকেন লাস্ট তাক সাইড দে তো আইতে পেজ আর এটো না আইতে ফ্রাই করে থাকিব অলপ কালার হলে আছে নিমক Itu tuh hanya terus itu rati dia sih lagi aneh ini kah pakai sih obat saudi tuh sabi itu tuh tik pura sih pani nahale kayak telik lah nah ini kau kurang kuat tu picit tu hoise. Hoise deh, mikir tu cek berapa kasih deh. Sorry. Ini kau tu cek berapa kasih. Mai ini kau kau lop dikai dulu deh. Cuy na, kuanis na, oi, cek pro fry kurse, aro itu pikacha asde, kiba botol la na ode, emkan utu kan tu nakan, cing na hal sekolah tu am tu pasum nai, cing pika halik na, tu kawal asde, tu kawal ase. Guys, gimana John? Aje bambu laga puka, paka laga aro ami khai kena dikha laga. Saya kena khushi paisa kolya, like share kur dibi, aro khushi paisa kolya tu subscribe tu kur dibi deh, gue kena ajla vlog tu yete precious kurasi deh. So mana bal thagi bi.